Mario la hino bali anala bambam ka wikiti ka bambam ka tuanyama e badimlu anal badim madam e Mr. Tenkabo aka I'm the only romantic man in my village, the biggest village in the Gambia. Please search Google. Ladies and gentlemen, bin Natale become a bankunde kan e become sadolfo ila sate memlika fay ko drimu kolomno aje. So therefore nga kawa kol moje mi alnako tamita boto fati min kapunta ni watin kono sain wato mi man mebake. So therefore jannika fo minadunale o krisato kono VM international credit. So therefore after sina dungale krisato kono. But if you know you are a new member in this platform, do all your effort and subscribe in this channel with due respect. So ladies and gentlemen, still launch na kawa kojibe funding kyomen ya fa fanya kurunla. So besa jibe ikako funding kyoni fofana ndesane wala losta aniola sangara melia fa inshallah ninga katala moy wala na video kono tumodo mbele kawa koljaje melia fa ya fanya dire fana tumodo fana mbelon nare. So therefore if you are a new member in this platform, do all your effort and subscribe in this channel. So Ovivan, so isi mako nga video jiwe après minami la video kan Kiberlal hani bi dorong coming ale alo nyamin dorong kunu min kata on the 4th January ti mbedami wala kata sade bati kunu nga kibaro soto iko ye modolo ta yafa an ye momin fa jama ka fay fofona bala fofona nying atamu bikit wafur lalom sop ci pala babulo kono sop ci pala sorry ate sop ci panying kunu yafale ba yafa delo min kamba mol malong bala alhamdulillah ni muso min bijang ate fana mu molde mi yalon ko aka sandrole ke fofana ya abna fula molele ko nyin tata nyaadi le aning fele sati la yin kabilo kanja foto nyato nyaadi nyin ko meta kelal ban o amamme. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Nafte ni mole nyo konton ye ko se kanida manding ay bisa bo mole kuno mena kata jang kuno on the 3rd January 4th January musa kuno ntole nga kibaro so jamii yalan ko kibaro ko liata mbulo ko baki kandu fofana keta molete mi yalan ko ameta nyinka nyimbi tikoto fofana esangi tan sabala asa wosoto no nyimbi tikoto kandu benita da futu wala nga fofana tala bitikoto aba wafiro laji kunu nte wulitale ko nyi mamfen kalam tagede wulta so manda ngamo nga kibalo yimo ko fofana bandi le attack bu ya lipa ya sambale tan woso manda tala lulu e kolke ko fofana fatan bad musa antolla nyin kabilo la kuo ndal man kanta de Allahu akbar na nyin kabilo ni ngalle na bungo kono buka suto sino bunda ila ba malalam ila palantere ba malalam ndala nyin palantere woni sungo bata jompe kan jama han lo ko si hani fente bulo ko ne kan ila bun kono ni man fa ngo bondi se fanole ndala nyin kabilo man tala tankare woben de wondi ne de masa kunda nyanta mako ilale yenjibe ya ka ale anin kila into fana mako ninna dimbal pun sakanta ndol man kanta de na yindi mako na ngisilo kam man kanta nafo kalo le fofona la case yalo nyalla aldo yalo nyalla ko mola attack fo afata fofana nde bi wulta somanda ngame molba foka ko bandiyo linata je yaate ko way tata giyo bi suba fofana ka wulle jambil mobe yalne nin tala luse don fofana ka wulle ay giyo bi ayeku ay sala na bi ko ni ndaya na fitaro ka bi ko da la firo kumas yo mol funta don ngata nga kibalo tata suwo nyin kono ko fofana ni mol ka fo asen kanyam ko kiyambani fulal nata attack gi bila jebi yalo nda kata ko ya dungola la kono to ya attack wolt ya kelendi kono to jele nata bantalo mol ba kala mantala bal kono to je ya kelendi wolto mama ya balama jele yelol bije fe ya ko bula sigilo kono je ya mol la tata ye be bon ko ya ko bula sigilo kono miliyaji akamda ko ya ko kuntule abalo ani ma kuntu comme akere nyaadi ya ko ya li pale ya ko bula sigilo kono miliyaji ndoli ya moy so brite o moy te o fil nyaadi lan ye fo je kono nyaadi bari te banyin kabilo kanjang ani do te banyin kabilo kono ete amna min kata fofona la ase keno momo la bari ete fo je kono nyaadi la musa wa kelen tol bul dan ni ko ya balta kun ndalla janyin kabilo bilin dindi nga ke ba kunu moma suto sino jam bilin fofana nyim fota bilin kunu somanda fokana tuku bi somandal moma sino nyin kabilo mo bebe de wundi ko ngole sai fofana fele wotatal baslan tol min to de tol fana be de wundi ko ngola ni na dimbayal ndol man kan tagene musa de billahi wala ni ngalla na bon ko mboka suto sino mina nal baka suto sino kandu ba ka ba saba fo ba nani min kon kon ni me nyin ko maja
abemu ni fen ko leti male ka ni susu wolu ani na giza nolu e ka kama min fo binin bay wulu nene ma kan sifal moy wala ba fal na ni ko ma de ni belbelo ni so ko ta raidal ka kuma to legen fo fano ek ani mele ni fo fana ta ko ni raidal nata ini raidal le nata kamani fule ko selta raidaka do kala masakunda badan na mon ma ko ya ni na dimbali tol man tankan na yin kabilo dum bokal ni ngalla na bon ko boka sito fo fano ek ndaga tele mal fo fano ek ngata la nga tele mala fo fano ek pour nana ta salon ko asa fo ko mo be tele gibe wati la palantere ba malalo ibe ko wona kala la ramba ko ta nyul nata so akam data la je ka tusu nyaro do la ndalla jago ni ele ka tunna nyin ko dal ko ne be yale de ni fando ka ni do ko kunun sungol natan ta je sama do ko natan tolle ya ita fala mo kilim fala ma fa ya natan ta fana ya sa in fata la expect la non ko molba fofana attaque la ba ani nene mo wombi alna la mo wombi ani sa intending yemna so de min fala jiber lale because ni mu sangol de mi yalon ko abala fa warta ete ko etata no jana fo sanje tan sa bandem feng bro sanje tan sa bo kono ye ina ka ni ko ya moy mi yalon ko ye kenno fa kenno mi yalon ko dimbayal babulo kono andu nga moy ko muso fana babulo kono dem fula babulo kono so saying coming ko ba la ni nyam tending ete mene so de be min fala mole mi yalon ko beji be kam gambe jang ani banko la bandala on ka wale fo ten fo fana ko ni ko ya min ben yin kabilo to jang fo fana kata mole ko bakilim fakilim ya wole be larin bi ni ko ya min men to len kabilo to jam fo fana ni mi bota bakilim fakilim ni ko en to ni ya talat fo fana kon nata futo la ngata nyimbiti ko to fo fana bin tan ta futo ngata nyimbiti ko to jan fo fana to len dino ngebe wulu fo fana nyala jan nin kabilo hani la ko do fata ni ya sambe ko fo fana yin faratal aka ko di ko to li ya ko di ko to mutebu ko di da sa ngoni ya di ngol ni fo fana tata ge aka buta wuli ay mbota kala mbudo ko na ya di ala kay ko ta ntol fo fana nyom bi dikiti yon tol ta so to jam fo ngata la lumi nal kiyam ñu leen mi so min dundin tol la ñu leen tan ni misan fo ñani lumina be tar la be fo fana tar la kabulo ko ani mi so ta balamba so ñin tambe nay meno be kay lokuma la bonti be min fala man sa kunda ani molbe nga wale dani ro fotem man sa kunda ñan tan fana gibe ni ngi kama dirbe kolon bandi yol be kana biti janne ngi kama dirbe kolon ko ka sama sa be kana janne ngi dirbe kolon suto mboka suto sino kon del mboka suto sino nyimbaade ko nyima fon ko ba kon ndi fo saba fon nani ko min bije ntole nyin kabilo jam mbobe kata silali ko wala sa mbebe de wunin ko wala masa kunda nyanta fero kale yimma ko Allah in kabilo to dum na kabilo ntole kabilo bo jam kunda bi gane sana kunda bi jam be wolle tem bal nyindi me kolon jam nyindi jam nyima fon mi dirbe kolon de okay nyin bandi be kata da ka dami mo mo dirbe kolon de ha woto hanbi do ron badu ngol comme ala mo nyami bo la nyama to nya jakalo warta bake nyin tembe ndambe janawari lokono andum be am new year nyun kukuto le be dala falongo be kelal molle be la jikol falindale bada ko be laari nyami akolyata bakele bare nimmo ni yobota damen do ron ak baka mo kilindama batandi balaka kabilo be la batandi andu koku kata saya koti fenno mi yalon ko abala fa wata mero assalamu alaikum wa alaikum salam afo moliye fane yemina kalamta nyun kuoto fofo na la saya to nyiwo fofana aben famala bitiko to bari yin fofana nye namu bakilin fakilin net kata sangi tan sabo soto jan yin fofana nye bari yin min nata kamba anata kamba afala kamba ntol wode yentolle bonondi yentolle bonondi say nyim fofana kori fanan ala julo mantram wala kori ma jani mo fanan son kota min sa na mul sina kamba ye kujo ka ani mawo ma kalamta bari nyin jambe nyin berbero be ala julo be mollalde nim min majo al kiyama lorun way sa senda nim min majo al kiyama lorun way sa senda to tatalde min ni yafa ibatarala al kiyama lorun ibatarala bara atul malon jmala fa mawo mari long ntol natale suban nan yin kambani ba wole ko ay bunda yele ate dayele doron aya moy bota fofana la bun ko ne jompita ni yin fenso kabiri jompita woto la tenata molu kumandi den no nyen kambano nyi okay ata man kendiya woto la nata molu kumandi woto len tol beni mboro tata nga fofana tarsire kodo be tukuru nga bulo kon ngamire ani yo kodo ani ya amutanyole bulo kono ina tena alipara ini njora min nata ya alipa kungole to ya alipa kungole ya alipa kungole to jang yelo ka batulo kono ana nun kono ana nyake so kono o yelo wala fata la nyimbu kono jang koni ye kuran sijulo koni ya fandi yelo lena giele na tena yele marja mobe woje jan so say bring ale yeroje atulo kono ada kono ananga nungo kono mero ite woje nyaadle because imu wulu laldi wala fata
nta kumbotar jan kabiri nga wo jan konye nkata balula ha nga wala fon kata balula woto le mbari ke mala kambani ba natana anin ta fangala din ke laban walla ya bondi ni yelo kono ya na taxi natana ina bulanda kono na sambalu pitano ha so wosuba atafara wosuba ya lipa kabiri ya samba lopitano to kabiri ya samba lopitano to docteur oli yaje wali na ta tentendi bakaw lopitano to mari ka fuje fo ba fu yelo ba hay bagwe yo tata samba wala ha antol fanan nata ninna wo kambano wo ya sambale itol wo nata murun na kotenke kata police ha kabira tata police inata fo wo ko atare tata police suba yo ko doctorol ko ta police folo kabiri bota police inata ta doctorol ya kabiri wol nata foko ya samba ba huye baka lopitano ha butu ndakambani ba nata murun na nyindon ya samba kabiri wo nata murunna wo nata fontoliye doron ntoli tata woli nyama nata taje ha so sayang ala sayana abanda laptano to bang wala anara kala nyadi le abanta laptano to kabra banda laptano do mero say ite woje nyadi le ani yemina so min fola moliye ya maroro bare mum wulu lalti min kata la sa keno modu wala so ite mu yamata so min fola moliye mi yalan ko be yingi be kan ntolla jang talan kilinda tambita talan fula talan saba talan nani fajandin talan lulu wadan folo be kela o ka tarale banen diro be kerin tolle jam far buka kalamta raida ba borla boto be borla raida ba borla moto be borla wo raidal ni motole wol ko ba montole ko malo benn bugola kono malo ko fo buka hañi almon compleno sama police masa ba sayni tata police fana police ol jorante bulo kono wol bukana ta kesol kefa take sol kati bukanana sai mena be kala wosi dati be mi ngi tan la kamin tol kamin wosi na jamber berwol yenana yen makoy masaya makoy fabe police station le lolan tolle jabba wana fano hiho ha nin tol woye station o soton na jam abe ke kula baki ha be koy ba fa la nyaadi le ba fa la hiho hani bi dorong ko bi alyalo nyamin dorong tonya ay ni ko ya sile bare comme kuoku eko alako anin sabar lalom andun sabar la imun alala molati bare mumi manka sabar lati wote keno la muslima kendoti and muslima kendo yalon dawda umu sabar lalti andun ko nyin atata nyamin tonya abala fa wartal bare nyimum bigi tiolam nyim mom min bewolorin jang ibe wolorin jang itolla lo ko wala jang andu niya ye wolorin ala ko wala yala kende adorondo fo ye mo kendo nyin yala ku kendo lo fanam fo oton tol fanam ba fulali ye ko nyimun tol bela do ko wolti akata police ti buwan akata multi million ko be kabido kono bang fondinke mil bi jang ila do ko wolam police lo do ko wolam ami lo do ko wolam anin in fact from mansakunda la do ko wala nyinti ni ya ko mansakunda la do ko wala bare mansakunda la nan kan tol be tanka bare tol la ko be mansakunda la bulo woto mansakunda nan ka ferol landile nyim mo famen bebe kering ani nyo baramo be kering ani nyo su nyamin be kering ye ferol landi ferol me ya lon ko asa banko dungal ma ko no sa banko dungal sa tanka nole e sa freedom o soto ye move ila fa move la nyami bare nim mo be ala dulato aba steering je aba katala no alla fa tala dami that means yalla freedom of sisle woto mansakunda sa feroke kam mako yo fannala mba sankuto lo kono and nyin sango kuto ma ngina commencer la nyinna ba ning ala ke sayin a commencer ta nyinna woto sayin mansakunda do ko bal bu lo kono prinyin kam bako ale ferol landi fero mi yalon ko asantol be tankandino ni men kata nyim fofana tente asa keno do fananna fofana wo fatale wotala right fight nola bantol min bijam pour nga tanka nga live peacefully nsa min keno wala yinde ko ndamalle kafunyo kan nga yamarol jibe nga planol jibe mi alon ko asam mako no le pour nga mo kon tol bela life ya safe woto mbad wala fo ala san tanka nyola san ko to commence minna alo man satalla almale be tankandi nyola alo man satalla mimba ko fanan koma wala miyin ko fananke alama ala ya fanan wanyari pour nga mo kon salon minamu ala daliloti mi anna anyi manya nyinke woto momo nyinke amoni mbadaw da amaka mola ake alala alala niyo bondi doron
akamta ye fonga la ni wala bondi utam ba fulal ye doron ala barka bake alaikum salam mbar musa banyadi mi janne me todu nte to munadi nende nadi nding kununga kibaro moyle ko alla bikiti wala banta ayte woje nyaadi le ntolo kay foni ku yaade foni toro mbe damen kay alhamdulillah rabbil alamin ni manke ni foloti ni nana ke tanin kar kilinga man tambala jam o fona amina kane ya attack ya bo sandi janne ya balo be ni yelo alo ala moli ma sufte bari birin ko ko nte yin kambano nyul lonne lo ta kunta don ayin to ku mandi ngay ko mine ke da ko ni kamban nanne attack e ko nganne mobile di alin ko do ya be samba e muta ko take yellipa ntolo bi da min be jakali ne silang minal jakal ni ha jakal ta hanim na bunda dal ta hanila i mari hadi sumuna ke potol be la dundi bun kon jakalo man so silang ay semma ko ma sekunda semma ko en kabilo je bang ye balfa so to nye fondinkel mom bala fa so to nye silam be kala nyaadi say mbengi nin kala e ko nyi manka folote kabrin yo kambano lepa falma akuo albuka akuo ni report police ban pour police le na kalma koy dara suba wodi nata nan yamma ko ni dara kambano ni sama police ay loptano to ya sama loptano ya tenten ni banjun bar alhamdulillah rabbil alamin ftara wo wulita o man nafa baraka abatatal de abatatale katani ta kundin fontar loptano tan ya bama ko le obon nan ka sama anata nan odin fana odin kilon le babula ni alani kirate silam budun sila jakalo warta silam be kala adun dimbati la siarin jang mo sifa siyata malam mo sifa lam ibe niel silam kay kan niel la noma ni ma mobile ni ko kodo sila ni de mo to do wala yete fa bun kono ye o mun mene wite ni fa be fa la le silam be mo sakunda dan na wala ye ma ko la landin ka min be tankandila ye niel tankandi yamma koy woto be dan la wala okay so if ne duwa so be min dilal fofu tan ala molla ba fofu no kay me duwa ala ma so jannatul firdaus la amin ala sadam mi dan bulo kon amin ga duwa ala mari min baye banta ala ma ay tara jati kende amin abarka bake abarka ala ma aliaju okay hani bi doron badon kay tan dalla doron alba jiberol dam wala VM International TVT nalaji m fotata nan jang because ngalna ko sa mum fenade mi alon ko adibita bake so ko nimmo e tilimbal yaka kuodo ta ka kela o mum fenade mi alon ko tol bele nan fentila ko nyen dan mon sa kunda doron ta kenola bar tol be sa ñoo protect no nyami du kada ngaka wo nyama pour ngam ko be si cio comme ali alo nyami doron e ko kenno min banta e ka fole fofana mo jama alo nyami biki tiolam sop chipalam and at a subchipa kununda yafa around 5 o'clock a.m. in the morning idunta kang ala bikitoto ya fadi ya lipa comme aliamo nyami musundungola ako ya kungota ya bula sigilo kono but mim fona na ya lipa wallahi moma long fo nyindung inaraka ala fongola sunya bang wala fo nyindung inaraka ala kodol no bang wala nyindung fo animula dunto nyola bang momo long bara akata nyaaw nyaata don kul fonkata mim fo nyaala mbinala ningul be ya kul nyi bondali nyoto muta hani bi do na setram fe jang fo janen ki baro nyi mba be sotola pour ngam ko alfanan salong albe ferol lan la nyami pour ngam ko mbe tanka ka fale do ala barka bake fo watu do wala mo toyati nakumo manta sial jambake mbe ngakumo kan moyle menketa dirmu kolon bi kama sate ba kono so therefore akata ni ko yakubati akata balafa kubati wata jannimbe kaja kuma shida ni ko yani balafa wado safu kalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun sabante fro alama ne manin kafa kala jan sunan dai kata ni tan jam funyo kadu mane ka hinan tulu alama anya bi dunya jang kata anya ile artan firdaus. So ladies and gentlemen, it's very sad. May his soul perfect rest in peace wherever he is. So therefore it's very sad and ala emotional ke manonin ngeta ko fanati ala kameritan di jang ala kristato ikomo kende balam andu mu yala balamu anda ma ko ke bagale so kamen fanan ka sink mon kun kono kom manonin fanan la gilo tarta menna e bari atala gilo tuma do askeno ko la kuti so atala be shirin fara ngem makaranon sinyo ko gasi nyokara na la gilo mo wudina isi fero ka bay ka dimusu flol bi jele ini sinyo muy akumara bagale asi mirakum ko ala bi jelde andani ala be nyakale so fandato ma kata ko fandato bawo business lalam so tuma do gilol ka dunne mal ko ka kele ko mulal tan nyami so al sije kanta bake al milbe shirim yo nyim bata je ngana fandala e na ngana security fandal jibe ngani kam ko kanyum fori wato wati e security be yam fan bake e nek mala fa mo kono mbesi mo nyin tamba se mentu yala e nyaaji be e nde say nunta e nyu yala kono
so mele an no mistake flow min soto komonto pour jamal la kera jang last year last year kono so please ni mudda dirolti e masa kundaye e si fero be kata bake mel kabunda last year yo mistake volta ye jibe bake ajibe ndunda sankono say ne saman futa on the 10 man futa on the 10 so therefore nga commencé nyinna andu nga commencé menna ko nga commencé sankono nga dunga kono bismillah la nga bo kono alhamdulillah rabbil alamin bar say ni nga commencé with ni ko yalla mba commencé ma fa ñoko may your soul perfect rest in peace or may his soul perfect rest in peace ni nga cool commencé wala est ce que mbari mbita boko ka ba so jamu ya to do hakil blando te man sakundaye iskin la krosi bawo man sakundaye carte di jama bay carte di atelle sita wala sa yenda ku kala baki nim ko rosa nim mo fa nim bodo fanan ko de la fadiam la luntan la fanda fanan tu baki ladies and gentlemen luntan la fanda la fada man nim fanan so la je baki biko nyaajibe bi ni luntan na banko ngambi ngejia ite ndejia for example ite ten ko bona tetera ten ko bo luntan from nowhere he brother ndami officer ya jia ite ben kanjibe nga dawi tele njia la banko ngam so mbije say ndara fu say fon ko ngara duru ndisla ban defon nga na mulle jia milal no ko say ndebanke lu banko dinti bari nga mulle jia bu ko ka fa ten ko bobe gambia le so mbar nga da so ko nga mulle jia do fa nga duru do fa nga ngamen jia o fa nga duru ti o fa nga do fa nga jia la ko jall ko no kurun ka dun jele andum be ngal ko walakin nan e wes bu kharaten tuwawdu milina tuwawdu la e kamleke tuwara min nan na hanam fure kal gara nyo kan lakin to yal don ite bara mun tole adu mun dele xone yesi le banku ngam yobe kiski bake after ina kayto dialula hani e kayto tay balala dika shilol le foye e be shilol no wala damen you understand ni kuma ka dimi anno ka me kono fa ifana kuma je fenna je ka mendi defanda e ga positive and negative understand but still na ka fu ko shilol fana jan say a kiski bang ite kuma ka ndi kuma ka ni nan ni kono fa otumo sina ka negative odila ba han say ka bunda tan di lan say isi bunda ni noma puila kuma ka ya kiski bake bang ka senan di bang isana jandi be kato dida wala so therefore Gambia immigration ni mala doku balet alien daka jum la konti babakele because main be ka fateng ndema mela Gambia ding bala falu nyamen Gambia dum si anyon Gambia dum ni oboteng ka tubula sigilo kono ka fafa nya kurula anyana nuni a dabe yelo bola mbading o sangarta bakele obekala multimi alno ko yama bitara fambulu bang obekala multimi alno ko jalan and kiskis la bakele so therefore ñin be ndakala kulti man sakunda tlo ndey be mulale atin mem fana be man sakunda bala alin taka jamu yi bakele karon tanko banku dimulu o mal kan wajibo lati watu wada alin taka loyele kaje ke tanka kala na flo tanka suto la alin tiro la wala sayin nin na flo man tanka kan mol ni man tanka kan mo be fala dron ibu kalon no ñun so kuta for la fala kuma kono le machine shifa kuma la we mod shifa be kuma la kan fa kan ka yalla ko akam dunya bawulu amo kan lu fon moy andon kulle be jimi ando ko be tamakan aketa jakale ku badi wala jambe mu yama jambu dandrolti masa ku ndai ani immigration na fandato ak ko mala ko kono bakere it's very sad bro musu ni fa na tam fo ko hani be la bun kono fam ni ta jon kon fa la e ka poto leta ye fan sota ko ni la bun kono ñu fano ko deta ya fay sa banko mo ko Gambia ni kany kuma si fal moy te ka bité mo na dali son mo ko sila yamara est ce que ni mo bala bun ko mi anda ka man tra sefre bala ska do ka man tra sefre yamara hana dino famati mo ba hana dino na la ta ko ngafu ba do nga sal jemuta yamara sa ko funde ba do sal jemuta ba mbol nga jamanto yamara funde ko da jamanto ba mo nga misiro yamara funde ko da misiro ba banko mo ndatte ko ndi suwa sala wala suwa no la lumbe shi la fam suwa la fam ko kondom la Gambia kon ni mi hakko because mulka fanya menten because almamo ya ko ko banko mo ndatte ko ndi aman koy so almamo fam hakilo tala sigi sakal so ko be almamo ko so imbe ka ko sa be ko lan la so jammu hakil tu balti e molier banko nyanda kandal la tanka ha aman ko ko hal shi sa ne bi ay bi January la kono sa enten al kanani mu la politique kuti we are in the first month of a year or in the year, I don't know. Choose it. So sangala kar follow kon. I'm hanfuda on the 10. Manyan na kap ma sayina. Left up, new year, new system, you know what I'm saying? New year, new style, new year, new happiness, bro, nigga. But so hunger. This is you monkey na kala beginning hunger lalla. You see? So it's very sad. You monkey government, you monkey to di mati man secondary.
because B atale marlin bankola B. So where are the securities? Once akundala security afule mandi abari be jom farim bakel andu la proper investigation no nganyum fole always police ni te ni ka fevene tele malon tron akatu ye findi njewra gambe police am sorry nak al hekatu nak ba la do ko yakal wata ba alla proper investigation bi la official bi da wala da kunna kontena kon il faut fole yalla listo gibe yalla kesol gibe ye follow alla proper investigation bi nothing go through everything negative there is no positive there. What's up? Ning case wuli kin na hanan bi Allah faylo kono bi. Alon ka xamé bi is only case tang wala case tanilul out of wuli killing aliyo da mona pass. Everything proper investigation. People are losing their life. They are raping people. Nobody is safe in this country. We say 2021, 2022 again. You want me to repeat this topic again? Come on, babies. That's too much, bro, nigga. That's too much. Anyanda ka jibe kala in kolale. We want peace and stability in the country. Nyimo fanya pour nothing. Do you think you will save? Come on, it will be very sad. So jangenda kala korosi bati pollution fanan ani immigration ali ngina tanga bunda mbolo Gambia alla ko bala ka wata baki. Ndala in fam tiol ada na wow. Andu masakunda ayanda fere kala indulal. Karto di alla sainne al do koke al kanal do wala ngene fale wuri wanta islam. Let's go action. Actions is most important. With due respect. You gonna cry? Whatever. Subscribe. Okay, thank you. Kula yere jisma min follow.